लुकुरंगनी हमारी बाई तै तिप्रासा पहर देब्रमा विशाल त्रिपुरानी चाइतंमा बाई तिनी बुकु संजना देब्रमाना फाटार हास्टेनी बेंगालुरु हास्टेवा डॉक्टर फुनुकनानि बागै लामरेखा महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट थानाय तालसार सिगां TWF नि सेंट्रल GS अंजलि देवी त्रिपुरानी तिदुलमुं बाई करबुक TWF नि बदलंगनो तयै करबुक आमसेय संजना देब्रमानि बागै लुकुरकनि थानि थाङै रांथुम लायखा तिनी जुलाई तानि जिसिनि सालमारि फायसाला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट थाङै संजना देब्रमानि मुफानियागो रां रुवै चुबाखा चुबाथानि तंग TWF नि सेंट्रल GS अंजलि देवी तै करबुक TWF नि बदल সংস্থা থেকে সঞ্জনার জন্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে এসেছিলাম। কালকে আমরা একদিনে কালেকশন করে অঞ্চলের সাহায্য করেছি। আমি ফেসবুকের সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে বিজন দেববর্মার থ্রুতে আমি দুজনের থ্রুতে আমি এই সঞ্জনার হেল্প করছি। আমরা পরশুদিন মানে দেখছি দেখা কালকে আমরা যতটুকু পারছি আমরা ততটুকু আমরা কালেকশন কইরা আমরা মানে তাই মানে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, যতটুকু পারছি ততটুকু আমরা কইরা দিছি আর কি। হ্যাঁ, আমরা মনুষ্যের জন্য করেছি। মনুষ্যের জন্য দুদিন কালেকশন করে দুদিনের টাকা দিয়ে এসেছিলাম। কি বলবেন আমজনতার দ্বারা আমার এটুকুই অ্যাপিল আছে যে আমরা যেমন সবাই মিলে সাহায্য করছি, দুইজন বোনকে তোমরা সবাই মিলে সাহায্য করো, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। এখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ইসাই বাঙালি দেববর্মা কিছু নাই, সবাই এক ত্রিপুরাবাসী সবাই মিলে সাহায্য করুন। আমরা সংস্থা আমরা তিনজন বেরিয়েছি। উৎসর্গ সামাজিক সংস্থা। আমার নাম রমা চৌহান, রিয়া দাস, তুলসী দাস, আমরা তিনজন। जे किसान मसूर जी मताई खुलुमदे किन मनाय संजना काम के नक थिरं नांथों अमा के रुगि के संनायनि मते बना जों काम का नुंदां तुमना नर जतन सुर जाबल काजो कसाना मसिनि तिब्राथारना किन बागे जतन खुलुमदे सुरिदे जों गनो काम के नक तुइ मानान बागे जों हलाय तिनि एयारपोर्ट फाइमानि कारण सिनि बुकुक संजना देबबर्मानो नायरंनि हिनि फायहा बो तिनि 12टाव फ्लाइट बाय तिनि बायरेयाव थांनाय बिनि हामिया नायजांनानि बागै बिनि गार्जेन रक दङ, बिनि बफा संजना देबबर्मानि बफा आं फाइमानि हलाय जों इरो जिनि करबुकनि अंगै जों बोनो मालाय रोगनि हलाय जे फारिमानि जिनि करबुक जों बोरै बदल अंगै बाचागै जे फारिमानि बोनो सुबानानि हिनै बिथि चाद्र फंथन तुइनंद्र फंथन हिनै जों पारागुरियै दुगान माजा गुरि जों बोनो सुबानि बागै जों बेरायलाय खाग्लायजाक अबनो जों बंनो इसा मिसा जे चकमानि हिनै याफानानि फायलायजाक ला अ याफातैनो जों संजना जिनि बुकुक संजना नबो नायरंनि हिनै फायमानि आरो लुकुरंनो कयनि मोजंग बिनि असोबाय कुनु कागलाक रां पैसा कागलाक हामिया नायजानि बागै बसकाङो तिनि थांपपो बायरे थांपपो बंनो जों गुगल पे ते हमानो बंनो एकाउन्ट ते दाय हमानो जारा फारिमानि बसकाङो आरो जे फारिमानि बोनो खागे हमाकलाय जागो कारण मिनि 10 लाख 11 लाख 12 लाख बे कुनु रोगी हामरि माया जों बायरो कारण बायरो अंखा हस्पिटाल इमो जे बिनि रोगी असुख बेमार हामिया बोनो लाख लाख जों रां नांनाय बिनि बागै चिनि तिप्रा सारक गङै चिनि ए तिप्रा राज्यनि चुरुक चिनि बुरुक गङै जने बोनो खक्सा खगनिकलाय चुबाखलाय अनेकता बिनि हेल्प अंगो बिनि चुबा चुरु अनेक जागा सामुं चुगो बिनि बागै फायदि ताखुरा बुखुरो जों बोनो बेनि बसाहियागै चिनि बसाहिनि वानसगै जों नायलायना चिनि बसासेबो चिनि तिप्रासाहिनि वानसगै जों बिनि बोनो बसक जराते फारिसै हेल्प खालायनि नांगो अबनि बागै आं चिनि ताखु बुखुक सारा त्रिपुरा राज्योआव दंनाय बायरियाव दंनाय रंनो पंथन बोनो जे फारि माने जायजा पकिनि अंगै आरो दुगान माजा खागै बोनो बसक फारि चुबादि हिनै आं खाबाय खबाय नंनो सुरुकनो आनि बखाबाय नंनो कयजाव हामबाय। Class 10-12 pioneer ni ba uwe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riyetu free admission. 3 eligible students ni ba uwe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA.
College fee nibawe hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na bo number contact khedi tre admission la rodi.